अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब में आप जाएंगे, वहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर डालेंगे सत्तार सैयद SAYYED। ये डालने के बाद उस नाम को आप सर्च करेंगे। करते ही साथ आपको 38 जो सब्सक्राइबर दिखेंगे यहाँ पर इस वीडियो में, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे 6 क्लास मराठी उर्दू मीडियम ब्रिज कोर्स, 5th क्लास ब्रिज कोर्स, 10th क्लास मराठी ब्रिज कोर्स, यहाँ पे सब टाइप्स के आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे और 12 खड़ी के भी यहाँ पे आपको वीडियो है। एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तालीम व ताल्लुम चैनल में आपका इस्तक़बाल है। आज हम 10वीं जमात की दूसरी जांच का जायज़ा लेंगे। उसमें आपको 4 हिस्से दिए गए हैं। हिस्सा अव्वल में आपको नस्र है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर हिस्सा अव्वल लिखा हुआ है। हिस्सा दुवम में आपको नज़्म का इक़्तिबास दिया गया है और उस पर आपको सरगर्मियाँ हल करनी है उसको पढ़कर। उसके बाद आपको हिस्सा सुवम में क़वाइद हैं और हिस्सा चाहरुम में तहरीरी महारत है। इस तरह से 4 हिस्से इस आपको दूसरी जांच में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि आपको ये दूसरी जांच किस तरह हल करनी है। तो आपको इक़्तिबास दिया गया है, ये बुखार सबक जो 9वीं जमात में है उसका इक़्तिबास दिया गया है। आपको उसको गौर से पढ़ना है और उसके बाद आपको सरगर्मियाँ हल करनी है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर इक़्तिबास के हवाले से ज़ैल का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो शब की खाका है ये, बुखार की आमद लिखा हुआ है और 4 आपको खाके दिए हुए, 4 चौकोन हैं, वो आपको मुकम्मल करने हैं। तो अब इसको किस तरह से आप हल करेंगे। बुखार की आमद, तो बुखार की आमद जो है, आमद का मतलब होता है आना। तो बुखार का आना, इसकी 4 अलामतें आपको गोया लिखनी है। तो अब आप अगर ये पढ़ें इक़्तिबास तो आप देख सकते हैं कि जिस्मोजा सुलगने लगते हैं, बाद औक़ात छींकें आती हैं, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, दर्द सर हमारे पूरे वजूद का अहाता कर लेता है। तो 4 चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ, 4 जुमले आपके सामने पढ़ चुका हूँ। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, जिस्मो जहाँ का सुलगना, छींकें आना, टॉन्सिल बढ़ना और सर में दर्द होना, ये 4 अलामतें हैं बुखार के आने की। तो आप इस तरह से उसको हल करेंगे। बुखार की आमद के लिए आप इस तरह उसको लिखेंगे, 4 अलामतें। अब ये अगर आप इस तरह उसको हल कर लेते हैं तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। उसके बाद आपको सवाल पूछा गया, अगर कभी आप भी बुखार में मुब्तला होते होंगे तब आपकी जो कैफ़ियत होती थी उस पर अपनी राय दें। अब आपको क्या करना है कि यहाँ ये लिखना है कि आप अगर आपको कभी बुखार आया हो तो आप किसकी जो कैफ़ियत हुई थी वो आपको लिखना है, उस पर राय देना है अपनी। तो जैसे आप लिख सकते हैं कि जिस वक्त मुझको बुखार आया था तो सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे और मेरी खूब खातिर की जा रही थी, और जो लोग कभी खैरियत दरियाफ़्त नहीं करते थे वो भी खैरियत दरियाफ़्त कर रहे थे, और घर के तमाम अफराद मेरी खिदमत में लगे हुए थे। इस तरह आप जो आपके साथ पेश आया या जो आपने महसूस किया वो आप लिखेंगे अपने अल्फाज में, अपने जुमलों में। बहुत आसान चीज़ है, आपको अपनी राय लिखनी है और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है गलत हो, जुमला गलत हो जाए या कुछ हो, लेकिन उसमें कोई घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने छोटे छोटे जुमलों में अपनी राय लिखें, आपकी अपनी राय। किसी दूसरे का आप सुनकर या लिखा हुआ आप लिख लेंगे वैसा तो कोई फ़ायदा नहीं, आप अपनी राय दीजिए। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। ये सरगर्मी 2 मार्क की सरगर्मी है ये भी। उसके बाद आपको ये जो यहाँ आप देख रहे हैं जोड़ियाँ लगाना है, तो इसमें ये नज़्म दी हुई है असल में आपको। इस नज़्म को पढ़कर आपको जोड़ियाँ लगाना है। ये बेकल उत्साही की नज़्म जो 9वीं जमात में है उस पर से ये सवालात पूछे गए हैं, सरगर्मियाँ आपको हल करनी है। जैसे दिल मिलना, लाज, तासुब और एकता, ये सुतून अलिफ में है और उसकी जोड़ियाँ सामने इज़्ज़त, तंग नज़री, मेलजोल और मेलजोल बढ़ना। अब देखिए दिल मिलना, तो दिल कब मिलता है इंसान का, जब मेलजोल बढ़ जाता है। ऐसे ही लाज, तो कहते हैं घर की लाज, गांव की लाज। तो आप समझ गए होंगे कि इससे क्या मानी। तासुब कहते हैं कि आजकल बहुत तासुब हो रहा है
اور ہم لوگوں کو اگر کہیں آفس میں جاتے ہیں تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا مراد ہے، تنگ نظری وغیرہ۔ لاج آپ سمجھ گئے ہوں گے، عزت اور ایکتا مل جل کر رہنا، میل جول، اس طرح آپ کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو حب الوطنی پر رائے دینا ہے۔ دیکھیے پھر آپ کو رائے دینا ہے وطن کی محبت، اس پر آپ اپنی رائے لکھیے۔ تو آپ اپنی رائے لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھئی وطن سے یقیناً سب کو محبت ہوتی ہے، اور وطن کے لیے ہر ایک کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کی ترقی میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ ملک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ملک سے محبت ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، یہیں زندگی گزارتے ہیں، اور اس کی ترقی میں ہمارا بھی حصہ لگنا چاہیے۔ اس طرح آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، مثال میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد قواعد کے حصے میں آپ کو کیا کرنا ہے، جملوں میں آپ کو محاوروں کا جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مبہوت ہونا اور آنکھیں کھل جانا۔ تو مبہوت ہونا یعنی حیران پریشان ہو جانا، ہکا بکا رہ جانا۔ تو اب جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے اس کو نکال، یہ سن کر بادشاہ مبہوت ہو گیا۔ تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ دوسری مثالیں لکھ سکتے ہیں اپنے طور پر۔ آنکھیں کھل جانا، آنکھیں کھل جانا یہ محاورہ حقیقت سامنے آ جانا، یا یہ محاورہ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے عبرت حاصل کرنا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آنکھیں کھل جانا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے سبق آموز واقعات پڑھ کر انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس طرح آپ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ اب آخری سرگرمی مضمون نویسی کی ہے۔ میرا یادگار سفر، موبائل رحمت نعمت یا زحمت۔ اب یہ دیکھیے موبائل پر آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، اپنے یادگار سفر، اگر آپ نے کہیں پر سفر کیا ہوگا اور آپ کا بہت اچھا اور یادگار سفر وہ رہا ہے تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر، یا پھر ایک ہی لکھنا ہے کوئی، یا آپ موبائل پر لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ موبائل نعمت ہے یا زحمت۔ تو آپ پہلے کیا کریں گے کہ پہلا تمہیدی اقتباس رہے گا آپ کا، آپ پہلے سائنسی ترقیوں کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد موبائل کے فائدے گنائیں گے آپ، پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے پیراگراف میں، تیسرے چوتھے پیراگراف میں آپ اس کی نقصانات گنائیں گے، اور پھر جو آخری پیراگراف رہے گا اس میں آپ بتائیں گے کہ یہ نعمت ہے یا زحمت ہے۔ آپ اپنی رائے وہاں پر ظاہر کریں گے۔ تو یہ تقریباً 80 سے 100 الفاظ پر مشتمل آپ کو لکھنا ہے، مطلب 10-15 لائن میں، 10-12 لائن میں۔ اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے لیے آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہی عنوان آپ ڈالیے موبائل نعمت یا زحمت، آپ کو وہاں بہت سارے مضامین ملیں گے، آپ ان کو بھی دیکھیے، ان کا مواد پڑھیے، ان کے پوائنٹس آپ لکھیے اپنے کاپی میں، اور اس کے بعد پھر آپ سوچ کر اپنے اعتبار سے اچھا مضمون لکھیے اور ٹیسٹ میں اچھے نمبرات حاصل کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔